ખુશી થાય છે. આ એક ખુશાલીના મોકામાં ઘણી ખુશીથી તમને જાણ કરવા ચાહું છું કે ઇન્શાઅલ્લાહ કમિટી વોયાજ જી મોહમ્મદી ઇમામ બારગાહ તેમજ બેબીલે ઝેનબની કમન કમિટી છે આપના સર્વે મેમ્બરોને એક વાજીવાતનું કામ કરવા માટે પગલાં લીધેલ છે. ઇન્શાઅલ્લાહ આ વર્ષે વાજીવાતનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યું છે. પણ એ જ પણ નહીં, સાથે સાથે આપના રેઝિડન્ટ આલિમ શેખ મોઇન રઝા જેનું આ સફરનો અનુભવ બહુ જ જાદુ છે. ઇન્શાઅલ્લાહ શેખ આપને કાફિલોને ગુજરાતીમાં ભાષા તેમજ ફ્રેન્ચ ભાષામાં અકોમ્પાનિયર કરશે. આશા રાખે છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયાની અંજુમ બહેન તેમજ કમિટી વોયાજના 2 મેમ્બરો આ સફરમાં ભાગ લેશે. સૌને ખબર છે કે હાજી હજની સફરમાં શૈતાનનું કામ બહુ જોરાતું હોય છે અને શૈતાન જાજા કરીને આપણે આ કામ ના કરવા માટે રસ્તામાં લઈ જશે. અમુક આશા રાખે છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ શૈતાનથી દૂર રહીશું અને જાજા થઈને આ સફરમાં ભાગ લઈશું. મોહમ્મદી બાઆલી મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ voyage Arif Baïlidji qui était présent actuellement. En réalité, Inch'Allah, on va faire le programme tel qu'il est mentionné ici, mais je voudrais quand même porter certaines positions. Il est impératif pour que le voyage se fasse qu'il y ait au minimum 15 inscriptions. Il faudrait également une date limite d'inscription est faite pour le 21 mars 2020. J'attire votre attention que pour toutes les personnes qui vont s'engager, Inch'Allah, dans ce voyage, une fois que le visa sera accordé, l'argent, si pour une raison ou une autre, le voyage ne se fait pas, il n'y aura pas de remboursement possible, parce que c'est le système qui est fait ainsi. Inch'Allah, d'éviter Hamla, Cheikh, Ya, Jumelat ni Majlisma, Ane Zedi, Cheikh ni Moko Malaysia, qui est que Antasuline après considérer que Vajibatna Kam Janda Upar après cela y avait. Et puis c'est un petit peu pour l'autre, comme il a été dit dans le majlis de tout à l'heure. Pourquoi Cheikh va participer? Pourquoi Anjumben Inch'Allah va participer? Pourquoi 2 personnes du comité voyage vont participer? Tout simplement parce qu'on a le souci du regard de l'autre, comme il vient de dire Cheikh. Comme quoi, Inch'Allah, on espère que par rapport à des personnes qui vont encadrer ce voyage, ça va donner une certaine assurance, on va dire, aux gens qui vont venir, parce que Cheikh a dit une chose très importante hier. Un nouveau. Un nouveau, ça ne se déclique pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a fait une fois que c'est fait. Alhamdulillah, on a la chance d'avoir chez nous notre alim, Gordon Manos, qui va participer à ce voyage. Inch'Allah, આશા રાખું છું કે આ વાજીબતના ઉપર પગલાં લ્યો. દર વર્ષે મુબારક થતી જાય છે અને જેવી રીતે આ voyage, વાજીબતનો voyage મુશ્કેલી છે, એમાં આપણે દર વખત મોકા નથી મળતો. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે આ વર્ષે એના ઉપર પગલો કર્યો છે. આશા રાખું છું કે જાજા થઈને તમે ઇન્શાઅલ્લાહ આમાં ભાગ લેજો. Les places sont limitées parce qu'on n'est pas les seuls dans le voyage. Je prends une trentaine de places. 25 et 30 places qui sont à notre disposition. Je le souhaite du fond du cœur que la totalité de ces places seront prises. Je vais profiter de la présence de Arif Bay pour qu'il puisse dire 2 mots s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une correction et une précision, je m'excuse Monsieur le Président. Il n'y a pas de président de comité voyage. Depuis que nous sommes en exercice, je tiens à préciser qu'il y a 2 responsables communs et c'est ce qui fait le pont entre les 2 jamats parce que ce comité appartient à 2 jamats. Aux 2 jamats.
Donc il n'y a pas de président, il y a deux responsables, un responsable à Bagneux et un responsable à La Courneuve. Et si je peux me permettre de faire un testament à cette communauté, c'est de toujours garder ce système pour que l'union perdure. Ça, c'est la correction. Deuxième précision, c'est que nous avons 25 à 30 places. Aujourd'hui, nous partons avec un groupe qui a 60 places au total. Aujourd'hui, ils nous ont donné 30 places, mais s'ils ont beaucoup d'inscriptions, nous en aurons moins, et inversement. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est pour ça que j'insiste pour que vous vous inscriviez, ceux qui ont le niat d'y aller, ou ceux qui vont le faire dans les jours à venir, inscrivez-vous le plus tôt possible pour qu'on puisse vous assurer vos places. D'après ce que j'ai compris, on n'est pas loin d'une dizaine d'inscrits, Inch'Allah. Donc il ne reste pas beaucoup de places, inscrivez-vous rapidement. Et Inch'Allah, nous ferons tout pour que ce voyage se passe bien et que surtout vous puissiez tous y aller. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais juste rebondir à ce qu'il vient de dire Arif Bey. Effectivement, c'est juste le titre qui vient de faire la rectification. Je voudrais juste ajouter une chose. On s'est réunis en comité voyage pour décider certains voyages, dont celui-là, entre autres. Nous sommes, et ça répond un petit peu à ce qu'il a dit dans son modèle chèque, je mets le dernier. Voilà une occasion qui s'offre particulièrement aux membres de Mefilé Zainab de participer dans le rôle du comité voyage. Pourquoi je dis particulièrement Mefilé Zainab? Parce qu'en tout et pour tout, nous ne sommes que deux personnes, moi et mon épouse. Cette annonce-là, bon, il y a eu un moment où Nassir Bey et son épouse en faisaient partie également. Malheureusement, pour une question de distance et de disponibilité, ils ont été obligés de se retirer. Je lance un appel. Participez à ce comité. C'est une façon, comme l'a dit Cheikh, de participer dans les travaux communs du MEFIL. Il y a une occasion qui se présente, prenez-la. C'est dans des occasions comme ça qu'on prend de l'expérience. Alors, pourquoi j'insiste sur ce fait? Eh bien, en n'étant que deux, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'autres personnes de remplacement. Et sachez une chose également, être membre du comité voyage ne veut pas dire que systématiquement on doit faire partie du voyage. Non, c'est pas ça. Il y a énormément de travail à faire, ne serait-ce que quand vous avez vu l'affiche qui a été faite, elle a été faite par une personne du comité. Donc en fait, il y a beaucoup de petits travail dans lequel je sais qu'il y a des compétences dans notre MEFIL. S'il vous plaît, engagez-vous, venez me voir, venez voir Arif Bey, mais inscrivez-vous, prenez part à cette partie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa एक उम्मीदवार तरफ थी अकबर अली नानजी ना वारिसो तरफ थी मरहूम हाजी अकबर अली नानजी मरहूम गुलाम हुसैन कुलसुम भाई के मरहूम जाकिर अकबर अली नानजी ने रूना सवाब मचे एक बंदे खुदा तरफ थी जिन्ना मरहूम माताजी पिताजी तिमज मरहूम सासू ससुरा तिम कुल मरहूम मोमिन और मोमिनात ने रूना सवाब मचे एक उम्मीदवार तरफ थी जनाब फातिमा अलैहि सलाम ने मिन्नत नी अब्बास मोरम अली तरफ थी तिमना मरहूम पिताजी मोरम अली फिदा हुसैन मरहूम ससुरा मोहम्मद हुसैन करम अली मरहूम दादा दादी तिमकुल मरहूम सगावाला ने रूना सवाब मचे फिमिनी हैदर अली तरफ थी मरहूम इनायत अली हैदर अली मरहूम मूसा इस्माइल तिमशकुल मरहूम सगावाला ने रूना सवाब मचे फामी बातुर अली दाया तरफ थी मरहूमा गुलरोज बातुर अली दाया तिमकुल मरहूम मोमिन और मोमिनात ने रूना सवाब मचे फामी बातुर अली अमीन तरफ थी कुल मरहूम सगावाला ने रूना सवाब मचे एक बंदे खुदा तरफ थी बेमजलिस एक बंदे खुदा तरफ थी फामी कासम शने सुजा तरफ थी कुल मरहूम मोमिन और मोमिनात ने रूना सवाब मचे एक उम्मीदवार तरफ थी एक मोमिन भाई बीमार छे तिमनी शफात माटे आपणे 3 बार अल्लाह युजीबनी आयत साथ में पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्ना युजीबुल मुस्तरा इज़ा दअा व यक्शिफु अन्ना युजीबुल मुस्तरा इज़ा दअा व यक्शिफु अन्ना युजीबुल मुस्तरा इज़ा दअा व यक्शिफु المؤمنين والمؤمنات
فاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شادی مبارک. جد افضل السلام نا توفہ بعد گنج خوشی نی ساتھ لکوانو کہ اپنا 14 معصومین علیہ السلام نا وسیلہ تھی आणि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना फजलो करम थी आपनी दुख्तर गुलाम हुसैन साबिरानी शादी निकाह फरजंद मोहम्मद अली मोहम्मद अब्बास नो शुभ अवसर नसीब થયો છે જેમાં આપ સર્વે ફેમિલી તથા મહેમાનોને પધારવાનું ભાવભીનું આમંત્રણ પાઠવતા અમોને અનહદ ખુશી ઉપજે છે આશા રાખીએ છીએ કે મજકૂર શુભ અવસરના મોકા પર આપ સર્વે પધારી રોનકમાં વધારો કરવા આભારી થશો शादी निकाह तारीख 13 रजब हिजरी सन 1441 नजफुल अशरफ इराक खाते उजववा नक्की करेल છે ફેમિલી મરહુમ અલહાજ ગુલામ હુસૈન નૌશાદ અલી તેમજ ફેમિલી મોહમ્મદ અલી લદા ઉમેદ અલી તરફથી રાખવામાં આવે છે અમારા આમંત્રણને આ શુભ મોકા પર હાજર રહી ખુશીમાં શિરકત કરવા આભારી થશો लिखतन फैमिली मरहूम अलहाज गुलाम हुसैन नौशाद अली तेमज फैमिली मोहम्मद अली लदा उमेद अली सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद साथों साथ एक और खुशी ना समाचार के फैमिली रियाज हसन अली नासर फैमिली शहनाज अकबर अली नानजी फैमिली अजीज इनायत अली दाया तेमज फैमिली परीना शेर अली दाया तरफथी સર્વેને ભાવભીનું આમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે તેઓના ફરજંદ શોએલ તેમજ દુખ્તર રિશ્માના નિકાહના પ્રસંગે જે રવિવાર તારીખ 1 માર્ચ 2020 ના સાંજના 4 વાગે મોહમ્મદી ઇમામબારા ખાતે રાખવામાં આવેલ છે અને અંતમાં એક ઓર ખુશીના સમાચાર કે ફેમિલી ફિદા હુસૈન તેમજ ફેમિલી હૈદર અલી શેર અલી તરફથી સર્વેને જાણ કરવામાં આવે છે કે આજની ખુશિયાલીના પ્રસંગે તેઓના ફરજંદ નાદિર તેમજ દુખ્તર સિતારાના સગપન કરવામાં આવે છે સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ અને અંતમાં સર્વેને જાણ કરવામાં આવે છે કે ઝિયારત બાદ સર્વે પાસે વિનંતી છે કે આપણા દુલ્હાને મુસાફરો કરશો તેમને મુબારકબાદી પાઠવવા માટે તવજ્જો ઝિયારત السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين سيد المرسلين ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر رحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى بضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين يعسوب الدين إمام المتقين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي الزكي المظلوم المسموم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العام مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون
والحسين عليه السلام. السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم. أعداء الإسلام خاصة علمائنا عامة ذوي حقوقنا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بندے حیدر مانو ازالامی سلام حامی افتخارامی من قلب حیدر ہے ماہ شب های ماه ذکرات ربانوی سوز و گدازمی رازمی آزمی اصل نمازمی یعنی شنین سازمی قبلہ رازمی چچر و سازمی یعنی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا جانے خاتون محشر فخر شبیر و شبر اے میرے مولا حیدر خالی جولی پھیلائے جو تیرے در پر ہے آئے نہ جائے خالی کبھی سوالی ہے میرے والی یا جہاں تیرا گھر ہوا میسر بنا مقدر یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر. رب کی آواز آئی مہکا دو ساری خدائی میں نے نوبت یہ بجائی زہرا کی ہوگی سگائی بالآخر ڈالا لنگر تیری دہلیز پہ آ کر ہمارا مہرا جو ایک ستارہ وہ یہ پکارا یا علی نبی کی دختر تیرا مقدر ہے تیرا شوہر یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر. ہاں کیا لکھوں جنگ خیبر مشکل میں تھے پیغمبر جب آیا مرحب خود سر نکلے اس سمت سے حیدر ضرب حیدر جو کھائی دو ٹکڑوں میں لاشائی چھرے جو
تھیور تھا دست حیدر پہ باب خیبر یاری جو دیکھا منظر یہودی لشکر کو آئی چکر یا علی یا علی یا علی حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر علی 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 کے چاہنے والے علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں لگاتے حیدری نعرے چہرے مسکراتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا نبی نے کہہ دیا سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یاری مولا سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یاری مولا غدیر کم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں علی کے چاہوں کا دروازہ طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے کانائے کعبہ دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں جو کہتا تھا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گئے زندہ شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں یہی رکھتے ہیں روز رات دن ہے یہ دعا کرتے فریضہ خمس کا ہر طور سے یہ ادا کرتے علی والے نہیں ہرگز نمازوں کو قضا کرتے علی والے نہیں ہرگز نمازوں کو قضا کرتے نمازوں میں خدا کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں